نفس محمد في النفوس وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على تربة محمد في التراب اللهم صل على أقوال محمد وأفعال محمد وأهوال محمد وأعمال محمد وأنوال محمد وإكرام محمد وإكرام محمد وإتقان محمد وإيمان محمد وإحسان محمد اللهم صل على جميلنا محمد دليلنا محمد عظيمنا محمد در يتيمنا محمد أصل مبيننا محمد معين أميننا محمد اللهم صل على جمال محمد جمل جمال محمد کمل اکمال محمد بخت تخت قوت شوکت عظمت عظمت اعلی اولا اجمل محمد اللهم صل على اکرم محمد واطیب محمد واطہر محمد وابیض محمد واحمر انور اجمل افضل اشرف محمد اللهم صل على اقبال محمد احوال محمد احکام محمد لسان محمد بیان محمد فرقان محمد قرآن محمد اللهم صل على بدن محمد وبطن محمد وبيت محمد وبركة محمد وبراك محمد وبلد بلاد محمد اللهم صل على توليد محمد توزيع محمد تشريع محمد تفصيل تشريع توزيع توحيد محمد اللهم صل على عظيم محمد نذير محمد عتيق محمد صديق محمد اللهم صل على عتاب ذهاب خطاب كتاب عمر بن خطاب محمد اللهم صل على اعلان محمد عنوان محمد عنفان محمد لسان محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على هدية تقي ولي علي محمد اللهم صل على فاطمة عازرة محمد نازمة محمد حجة قاهرة فاطمة بنت محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه
शर्माता हूँ, मोहताज को हाथ फैलाने में गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। गिरामी कदर अजीज दोस्तों, मुसलमान साथियों, अल्लाह पाक दी तौफीक यज़दानी सुबहानी दे नाल दीन दी निस्बत दी वजह तो तुसा हज़रात दी ज़ियारत का मौका मुयस्सर होया है। मैं दुआ गोहा खालिक कायनात रब्बुस समावात वल अर्ज़ दरबार लाजज़ल दरबार बेअयब दे अंदर जो कुछ मुक़द्दस मुतहर किताब विच तिलावत कीता है, अल्लाह पाक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह इसनू कबूल व मकबूल फरमा के सानू इन्ने इकट्ठे बहिश्त बरी दे दाखिल फरमाए। तकरीबन आज रात 15 शबान मुअज़्ज़म दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते होते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान। अल्लाह मेरे रजब की बरकत दे, मेरे शबान की बरकत अता फरमा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबान मेरा महीना है। हजूर अकरम से रमज़ान शबान के महीने जरूर रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शबान मुअज़्ज़म यानी शब बरात जो ईद बनाई बनी है, जबकि इस्लाम में ईद का ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक जड़ा हदीस से जिक्र किया गया है, क्योंकि उस दे मुताबिक हदीस इतना आया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं रात को हजूर का बिस्तर टटोलिया ते अल्लाह दे नबी अपने बिस्तर ते की मैं ख्याल कीता हो सकता है कि होर मेरे जड़ियां मेरे हाथ सौकड़ी उन्होंने घर ना वग गए हो, मैं पिछू तलाश करेंदी अल्लाह का नबी जिस रात गुजरे आना पता लगता जो अल्लाह का रसूल गुजर गया। खुशबुआं दे हुल्ले हुंदे एक मकाम का जिक्र किया गया है, क्योंकि आदर जी गल मुंह से आदे वो रोकनी नहीं चाहिए। बिच गल आ गई है कि अल्लाह के रसूल एक मकाम से तशरीफ फरमान सुते पाए मरते ओदे थल्ले ते तलवार तो लटकाई हुई ने। हदीस पाक चलता है कि मुशरिक वेखिया जो अल्लाह के नबी खराटे पे मरियांदा है। जब अल्लाह के नबी नींद खराटे मारिया 7 बीर तक खुशबू होती है। उस आखिया खुशबू आंदी पई है, मालूम होंदा है मुसलमाना का नबी सुता भी है। आज मौका मिल गया है कि नारासी बांस ते न बंसी बांसरी वैना ते मैं जाके इन्होंने कत्ल कर देना। चल दिया इन्हें तलवार बन के लहेंदा पिया अल्लाह पाक फरिश्ते नु गलिया वाजा मेरे नबी नु आप मैं तेरे मरी मन वास्ते नहीं गलिया, मैं तो उम्मती हिदायत वास्ते जब तक मेरा तेरा दीन न गाले बासी उस वक्त तक मैं तेरे दुनिया तो बुलावना नहीं। नबी अलैहि सलाम जो तलवार लहंदा पिया ते अल्लाह के रसूल दी आंख खुल गई। अल्लाह के नबी नु आदा ए दस मैं यासिमुका मिन्नी मेरे कोलों तैनू कौन बचे से जेड़ी शायद दिल ने चोवे वह विचों निकलदी। अल्लाह के नबी आख्या अल्लाह बचे सी होर बसावण वाला कोई नहीं। कबिया ते तलवार ठाए पयो सत्य चो अल्लाह के नबी चाह नहीं। अल्लाह के नबी फरमाया हूं तो दस मैं यासिमुका मिन्नी तैनू मेरे कोल कौन बचे सी। जे विच हो गया त कायशा अल्लाह दा नाम निकलिया जेड़ा हाय 360 बुट्टा दे अगे सामने झुकण वाला ते मथे टेकण वाला ते रगड़ा वाला नग ते औ बाश पता नहीं केड़ी बलाई खंदा रह वेंदा नजरों ने आजा विचु किया निकलना सके तो बचावना होर बचा कोई नहीं सकदा। अल्लाह दा नबी आराम पिया करे अंदर, अल्लाह दा नबी आराम पिया करे दा ते खुशबू आंदी आ जिस रात तो लग जावे ना उठो भी खुशबू आंदी आ। हजरत आयशा सिद्दीका खुशबू सुगदियां गईयां ता अल्लाह दा नबी जन्नतुल बकीया मौजूद है। किथे मौजूद है अल्लाह दा नबी जन्नतुल बकीया खलाते ते दुआ मंगदा खला अपनी उम्मत वास्ते जेड़े कब्रिस्तान में आराम करन वाले वास्ते दुआ पिया मंगदा अल्लाह दा रसूल। इतना हदीस आया है कि बंदे नु उस रात अगर गुंजाइश मिल जावे वाजिब फर्ज नहीं, अगर बंदे नु गुस्सत होवे असा तब डरने है बलाई तो मतो पया के चंबड़ जावे दिया आदिया कुछ नहीं राती कब्रिस्तान में बलाई छुट्टियां वदनियां जेड़े जाके चंबड़ वंजर बंदे इस वास्ते एक कोई शय नहीं। इंसान जिन्ना तो कई हिस्से ताकतवर है। अगर कोई आखे ना मैनू जिन चमड़े कूड़
کول اس نے اس واسطے انسان سب تو زیادہ کبھی بشرطے کے وچ ایمان ہو بشرطے کے ایمان ہوئے جڑا غیرہ دے سامنے جھک دو دے ایمان ہی کوئی نہیں بس جنہ بھوتا اس سے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا حملہ اس واسطے نبی علیہ السلام تو اتنا ثابت ہے کہ آپ قبرستان گئے اور آپ کو نفل پڑھنا بھی ثابت ہے بعض حضرات صلاۃ و تسبیح دی جماعت کریں دے اسلام میں صلاۃ و تسبیح دی جماعت نفل دی جماعت کائی نہیں صرف فرائض دی جماعت ہے یا رمضان المبارک وچ وتر دی جماعت ہے اور کسی شادی جماعت نہیں اس واسطے عبادت دی رات عبادت کرنی چاہیے میاں نے تقدیر بدل دی ہے واقعتاً اساگے بزرگوں کو سن دیا سے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی دیکھیں سن دے رہے یا کوئی نہیں رہے تقدیر دیاں دو قسم ایک تقدیر مغلق ہوندی جڑی بند ایک تقدیر معلق ہوندی جڑی اوپر لٹکی تقدیر مغلق کدی تقدیر نہیں ہو سکتی موت حیاتی رزق یہ اللہ پاک لکھ چھوڑے بند کر دیتا سو اس سے نہ ولا تقدم ولا تاخر نہ کمی ہوندی ہے تے نہ زیادتی تقدیر معلق دا مطلب یہ ہے کہ وہ ساڈے اعمال نال دا تعلق ہوندا ہے اگر میرا بندہ نیک عمل کرسی فلانی مصیبت ٹال دے میرا بندہ فلانا عمل کرسی میں فلانی تکلیف ٹال دے میرا بندہ حدیث پاک کے اندر صدقہ تطفی البلا صدقہ تمام بلاواں نو ٹال دیندا ہے جلا دیندا ہے راک کر دیندا ہے کیا وہ تقدیر وچ لکھی ہوئی آن تے اللہ پاک ہی لکھی ہویا صدقہ دے سی تے میں ٹال چھوڑے اس واسطے تقدیر معلق اے رات نے اس تقدیر نو ٹالن دی توجہ ہے تو ہاتھ چھوڑ جانا بوڑے اتنے وقت میں بلا دوں توجہ دماغ ٹیک چھوڑ کو اج دل ارادہ بن گیا ہے کچھ واز کرن دا دین دی گل کرن دا اے ذوق تہاڈا ٹائم ایسے دے مت مینوں جے مقام نہیں ہوندی اچھا جو لگا ٹھیک نہیں ترا تک تو سلام نہ نہ آمنا تہاڈی مرضی دا تے کرنا میری مرضی دا نہیں توجہ کر اے رات نے اپنے اس تقدیر جڑی معلق ہے جدی وجہ تو ساڈے تے کوئی مصیبت آنی ہے تے اللہ کو دعا مانگنی ہے اللہ پاک فرمائندا ہے کوئی بندہ میرے کول اس رات آ کے منگسی تے میں او دے کھاتے چ پا چھوڑا او ساڈی دعاواں نال ہوندا ہے تے کم بندا ہے دعا نال کس نال بندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدی نماز نہ پڑھدے ہیں ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ فرمائندی ہیں میں ضرور نو ویکھیا تے آپ قیام میں کھڑے ہیں وقت ویکھیا تے آپ رکوع وچ کھڑے ہیں وقت ویکھیا تے آپ سجدے پے ہیں میں سوچیا جے قیام میں کھڑے ہیں معلوم ہوندا ہے کہ ساری رات ہی آپ قیام کیتا ہے جدو آپ رکوع وچ ہیں معلوم ہوندا ہے کہ آپ ساری رات رکوع وچ کھلوتے رہندے اگر میں سجدے ویکھے اتنا لمبا سجدہ جو میں تصور کرے دیا ہوں کہ اللہ کے رسول ساری رات سجدے گزارتے حتیٰ کہ وہ وقت ہی آیا اس نماز عبادت جنہیں سکھی جنہیں گھر میں تربیت حاصل کی تھی حضرت فاطمہ زہرا بطول جنت رات سردیاں دی لمبی رات اللہ اکبر وضو خدمت کر کے حضرت علی دی بستر تے آرام کرن واسطے حضرت علی سم گئے حضرت فاطمہ زہرا نے 2 رکعت نماز دی نیت چکیتی نماز دی رات گزر گئی سورۃ بقرہ ختم اللہ اکبر ختم ہو گئی حضرت بلال مؤذن رسول نے اذان دیتی جلدی نال حضرت فاطمہ زہرا نے 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے عرض کی تھی اللہ کیا تیری اتنی ہی رات چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ دیاں 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی یہ میرے نبی دی تربیت ہے نبی دسیا جی اگر مقام پاونا ہے تو عبادت نال پا سکنا ہے اور کسی شے نال پا سکدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماندا ہے میں انساناں نو نہیں پیدا کیتا تے جناں نو نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے حالانکہ انسان دنیا تے آ کے بڑے معاملات کرتا ہے انسان شباشی بھی کرتا ہے نسل بھی بتائندا ہے دوستی سے تعلق تے دنیا بھی کمائندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے میں انسان نو نہ دنیا کماون واسطے بھیجیا ہے نہ یارانے لاون واسطے بھیجیا ہے نہ محبت کرن واسطے بھیجیا ہے میں بھیجیا ہے تے میں اللہ دی عبادت واسطے بھیجیا اور کسے شے واسطے نہیں بھیجیا سوال یہ ہوندا ہے اللہ ساری چیزاں نو چھوڑ کے
دی آواز سمجھی اور مکے لوگ انہاں نے دی عبادت کیتی سو اللہ نو راضی کیتا سو آج جن کے سارے دی انتہا کر چھوڑی سو عبادت کے معنی عبادت دا معنی ہے عبادت عبودیت تو مشتق ہے جدا معنی ہے عاجزی انکساری تے تضرع تے ضعیفی تے محتاجی بندہ عاجزی نال کھلو کے اللہ کو منگی نماز پڑھے تے عاجزی زکوٰۃ ادا کرے تے عاجزی عشر ادا کرے تے عاجزی حج بیت اللہ کر رہی ہوئے تے عاجزی مدینہ رسول دی زیارتاں کر رہی ہوئے تے عاجزی اللہ پاک کہتا ہے عاجزی انکساری نال تمام عبادات نو اے بجا لاندا جاوے میں سارے اعمال دی عبادت بن سبحان اللہ سو کہ مندی عبادت تے عاجزی اللہ دی کیجیے قرآن وچ کوئی واقعہ آندا ہے اللہ پاک نے جڑے میں واقعہ تہاڈے سامنے بیان کرنا دو نبیاں دے واقعے بیان کیتے ہیں اللہ دے سامنے نہ عاجزی کیتی ہے تے اللہ پاک انہاں نو معاف کر کے بہشت تے برین چ بھیجے تے کامیابیاں دے چھڑیاں دے سنے توجہ ہے تہاڈی جنہاں دی کائنات کھڑا تو ماشاءاللہ ہوں جنہاں دی ہیات کھڑا کر کے سبحان اللہ خود سے ماشاءاللہ ایک پیغمبر جد حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنے منشد مطابق بہشت جو کٹ کے دنیا تے بھیجے 40 سال ہو گئے اما ہوا مکہ دی سرزمین تے بابا آدم ہندوستان دی سرزمین تے چلدیاں 40 سال تو بعد عرفات دے میدان جامت بابے دی ملاقات ہو گئی عرفات مانے پہچاننا ہے اللہ نے اس مقام دا نام عرفات چ رکھیا ہے جتھے حضرت حوا نے حضرت آدم نو پہچانے ہے تے حضرت آدم نے حضرت حوا نو پہچانے ہے حضرت حوا فرماندیاں آدم 40 سال گزر گئے اللہ اکبر یار منی نہیں آیا راضی نہیں ہویا کیویں منائیے پہلے واسطہ جو کدائی نہ پیاں یار ناراض ہوئے تے کیویں منایا ویندا محبوب ناراض ہوئے تے کیویں راضی کیتا ویندا حضرت حوا فرماندیاں اس رب دے دروازے تے جھکیے جیسن بہشت وچ پیدا کیتا ہے جوانیاں دتیاں وقت سانو دنیا تے کڈ چھوڑیا نا یہ گلاں دیاں پئیاں تے اللہ پاک قرآن مقدس فرماندا ہے فتلقى آدم من ربه اللہ پاک فرماندا ہے میں آپ لگا کیتا میں آپ دے جملے پائے حضرت آدم دے آدم آئے جملے آکھنا تیرا کام ہے تے اٹھیو یار منی جاونا آیا اللہ اکبر منی جاونا میں اللہ دا کام میں نا کیڑے جملے روایت چمدے نماز 2 رکعت آدم علیہ السلام پڑھیے تے دعا منگیے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین توجہ کر ربنا ربنا وہی تو اکثر ہے اللہ میرا یہ اکثر نہیں ربنا او میرے پروردگار رب انہوں جڑا ماں دے پیٹ وچ اپنی کلپا اپنی اللہ اکبر قدرت نال بچیاں دے نقشے بنائندا ہے انہوں رب آتے نے جمن تو بعد پرورش کریندا ہے جوانی عطا کردا ہے بڑھاپے دی حفاظت کردا ہے پھر اللہ پاک بہشت برین وچ بھیجندا ہے ربنا اے ساڈے پروردگار ساڈے کول غلطیاں ہو گئیاں کوتاہیاں شمار ہوندیاں پیاں اللہ سائیاں ربنا ظلمنا نال بولو چیا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ فرماتا فتاب علیہ میں آدم تے متوجہ ہویا تے میں انہوں معاف کر چھوڑیا ان قصہ سنا ایک اور پیغمبر دا جدن حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کے
کے بھیجے حضرت صاحب اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہیں ایک دیہڑا نہیں سال نہیں 1000 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہنا ادر لا الہ نبی علیہ السلام مسجد نبی تشریف فرمائیں بیٹھیان میرے صحابہ اتنا ظلم تھوڑے نہیں ہویا جتنا یونس بن متہ تے ہویا ہے 1000 سال تک تبلیغ کی لوگ رسیاں پیرن چپائیں دیان دریا گوتا دین دیان بے ہوش ہوئیں دیان جنا ہوش ہمدا غاتا دیا کو لا الہ الا اللہ ایک دے پیغمبر تنگ ہوئے ایک بندہ ایمان نہیں لایا آخر لگل اسائیاں جی میرا پیغمبر یونس ہوں تو جانے تے تیرے بندے جانے تو خالق جانے تے تیری مخلوق جانے میرا آخا منیندے نہیں میرا آخا منیندے میری گل منیندے نہیں ہوں تو انہاں دے نال نبڑلا اللہ اکبر جدا پیغمبر جواب چ دیوے پیغمبر اپنے ہتھیار سٹ چھوڑے مت اللہ اپنا غضب نازل کریں دوندا ہے اللہ پاک فرمایا یونس جی اللہ سائیاں آکھی نانو ترے دیاں بعد عذاب آونا نے حضرت یونس علیہ السلام قوم نو ہٹ کے اعلان چکیتا ترے دیاں بعد عذاب آونا ہے ترے دے گزر گئے تریا دیاڑا آمدا ہے مغرب والی سائیڈ تو اندھیری تے طوفان نما عذاب نازل ہوندا ہے بعض لوگ آکھن لگے بارشاں آندیاں نہیں پیاں رحمت دی بارش سن دے بیٹھو کہ کوئی نہ بارش رحمت دی بارش آندی پئی ہے بعض آکھیا نہیں رحمت دی بارش نہیں ہے تے طوفان ہے وچ عقل مند بڈھڑے بھی آن پے انہاں کھیا گل سنو اے نہ بارش نہ طوفان ہے اے تے اللہ دا عذاب نظر آمدا پیا ہے انہاں کھیا تساں بڈھڑے جو ہے بڈھڑیاں نو کوئی عقل ہو انج گل کریندے ہو نا ساری زندگی او پیو پاگل ہو گیا جائے پوتر دی پرورش کیتی تے پوتر جوان ہو کے پاس عقل مند تھی گیا انہاں کھیا گل سنو ساڈی گل نہ منو لیکن ایک گل سن لیو بستی دے چکر چا کٹو جو یونس علیہ السلام مل ونجن تا عذاب نہیں جے نہ ملن تا عذاب نہ ملن تا معلوم ہوندا ہے جتھے نبی ہوئے اوتھے عذاب اللہ پاک ہی فرمائندے ہوندے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ یار کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ دے نبی دے امتی پہلی گل اللہ مسلمان بنایا ایمان والا بنایا نبی دی امت وچ پیدا فرمایا جتھے تم ہوے میں عذاب نہیں بھیج سکدا حضرت یونس علیہ السلام نو تلاش کی تو نے بابیا